Okay guys, no, good morning sa tanan guys, no. Good morning sa bago pa sa tong channel. Welcome ta guys ha. Welcome ta ha. Rambolito TV. Like, share and subscribe. So karon April 22, 2024 2 PM only guys ha. Natay probables ha. Natay probables kasi ganahan mo sabay sa tong number. Natay number guys ha. Ang hot pair na to para karong 2 PM. Ang hot pair na to kay 39 69 82 08 02 o 12. So mo na itong hot pair guys ha. Mo na itong hot pair para sa 2 PM karon ha. Basig maganahan mo. So pwede nyo sabayan atong number no. So ako guys sa 39 pwede ko mo 239 yan, no? 239. Sa 69 ako, pwede ko mo 269. Sa 82, pwede ko mo 682 dire. So, kamo, kung namo yung pamaris, mas labing maayo, no? Pero kung ganun mo sabay sa ko number, pwede yapon, guys, no? 239, 269, 682. Sa 08 na ako, guys. 708 ako, ano? Then, sa 02, 023 12123. Guys ha, basig gana mo sabay pwede rin gyapon kayo no. Ang hot pair nako para sa 2 PM 396982080212 no. 239269682 7080223 123. So kana lang ha, may buntag sa tanan.